24 परगना जिले के निमता थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने और यहां के फर्जी पहचान पत्र व दस्तावेज तैयार करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने सोमवार को इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को निमता थाने के अधिकारियों ने गोलबगान इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा। मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने जब उससे रोककर पूछताछ शुरू की तो उसके बयानों में भारी विसंगतियां पाई गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त संदिग्ध ने इलाके में रह रहे कई अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास और उनके गुप्त ठिकानों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। যশোরের বাসিন্দা তোমাদের ওয়াইফরা বলছে তো যশোর চট্টগ্রাম। আমার কোনো এখানে ওয়াইফ নেই স্যার, আমি এখানকার স্থানীয় লোক। স্বাধীনতার আগে আমার দলিল আছে। বাকিরা তুমি কোথাও একাধিক দলিল আছে। কোথায় বাসিন্দা? এবছর ভোট দিয়েছি, হ্যাঁ। এসআই লিস্টে আমার নাম আছে। হ্যাঁ, তাও কোথায় আগে কোথা থেকে? বাংলাদেশে কোথা থাকতে? আমার জন্ম এখানে, সবকিছু এখানে। কেন তোমার বউ তো বলছে বাংলাদেশে যশোরে থাকতে। আমার বোন আমার বিয়েই হয়নি এখন। সব উল্টো পাল্টা, কোনো সার্ভে না হয়ে আমাদেরকে এইভাবে রাত্রে তুলে এনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর কিচ্ছু বলছে না, গ্রাম থেকে কেউ আসছে না। আরো ছেলেদের নিয়ে চলে যাচ্ছে, কিচ্ছু আসছে না। আমরা বলছি যে কতবার এত ভাই, কালকে তো আরো 4 জন নিয়ে আসবে। এইভাবে তো শেষ করে দেবে। প্রত্যেকটা মানে আমরা তো বলছি যে এটা তো জন্ম দাদুর থেকে জন্ম হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।